നാരായണീയം ദശകം 75 കംസവധം. പ്രാതഃ സന്ത്രസ്ഥഭോജക്ഷിതിപതിവചസാ പ്രസ്തുതേ മല്ലതൂര്യേ സംഘേ രാജ്ഞാം ച മഞ്ജാനഭിയയുഷി ഗതേ നന്ദകോപേപി ഹർമ്മ്യം कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सहबल सानुगच्छारुवेषोरङ्गद्वारं गतो भू कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धे रम्बष्टस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाण केळीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्यापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभकृतमनोलोचना वीक्ष्य लोका हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्येक्षणा समस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसु पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं विलासिर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भू दृष्ट्वाथ त्वं तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौखा पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपकिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिवेदे छटछटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापतनाकर्षणविविधरणान्यासतां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागवे मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्तुरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्भ्रामणविगलदसुं बोधयामासि धोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ खलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृं स्थानाहन्तं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्जत् खड्गव्यावल्गदुःसंग्रहमपि च खटात् प्राग्रहीरौग्रसेनीं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव तदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टि किं ब्रूमस्तदानीं सततमभिभिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं दुद्दधोथा परमपरमेयं वासनाकालनेमे तत्भ्रातृन्नष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोत्थवमरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान्.